الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Quran classes. These Quran classes are organized by Work Charitable Trust. 20 कक्षाओं का लघु पाठ्यक्रम, 20 क्लासों का मुख्तसर कोर्स, शॉर्ट कोर्स ऑफ 20 क्लासेस ओनली. कुरान की इन कक्षाओं का उद्देश्य अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा में कुरान के शब्दों को समझना है. इस क्लास का मकसद अंग्रेजी हिंदी और उर्दू ज़बान में कुरान के अल्फाज को आसान तरीके से समझना है. आसान तरीके से कुरान के अल्फाज को समझना है. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. आप में से किसी का अगर पहला क्लास है तो परेशान नहीं होइए, जैसे जैसे कहा जाए पार्टिसिपेट कीजिए, इंशाल्लाह सीख जाएंगे. If anybody has missed the previous classes, she should do whatever as directed, and she will be able to learn very easily. चैप्टर 2, अध्याय 2, सबक नंबर 2. After completing this lesson, you will learn 27 words. You will learn 27 words which occur around 8,600 times in the Quran. It means only effort of 1 hour and you will be able to know 8,600 words of Quran. Isn't it easy, good, simple? इस पाठ को पूरा करने के बाद आप 27 नए शब्द सीखेंगे जो कुरान में लगभग 8,600 बार आते हैं. कौन कहता है कुरान मुश्किल है? इस सबक को मुकम्मल करने के बाद आप 27 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 8,600 मरतबा के करीब पाए जाते हैं. तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए. जस्ट गेट पम्प्ड अप. आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? What we will read in today's class. सूरह फातिहा आयात 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक. सूरह फातिहा जो हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा इसकी आयात 1 से लेकर 3 तक लेंगे. सूरह फातिहा आया 1 to 3 ये चैप्टर का पहला हिस्सा होगा. दिस विल बी इंक्लूडेड इन अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर. दूसरे हिस्से में इन द सेकंड पार्ट हुआ मुस्लिम हम मुस्लिमून, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह. संबंधित अभ्यास, मुताल्लिका मशक़ें, रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस मश्क करेंगे बाद में. Whatever we will study in part 1 and part 2 in our chapter, in the last part we will do the related exercises. और शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए. अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, अल्लाह की किताब के अल्फाज सीख रहे हैं. तसव्वुर कीजिए अब तक हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी हैं और हर किताब को पूरा पढ़ा है, उसका फिर एग्ज़ाम वगैरह भी दिया है, पूरा समझ के पढ़ा है. कितने कॉपीज और पेन यूज़ किए हैं उसको सीखने के लिए. क्या अल्लाह की किताब को सीखने के लिए एक बार कॉपी और पेन का यूज़ नहीं करेंगे? तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ओपन योर notebook and pen and think over it.
How many books you have read till date? You have understood each and every book, isn't it? Allah has sent only this last book, one book. There will be no updated version after it. And we have not understood it. We have not used a single pen and copy to try to understand it. This is your chance. Let us start. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کلاس ہمارے تین زبان میں انگلش ہندی اردو تینوں زبان میں چلے گا. I want to tell you that this class will go in all the three languages, English, Hindi and Urdu. Even exercises will also be practiced in all the three languages. سبق کا پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ آیات 1 1 2 3. First part of the chapter Surah Al-Fatiha, ayah 1 to 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now first we will take in Urdu and Hindi, then in English. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamd. Follow the arrows. Arrows کی طرف دھیان دیں. الحمد. دیکھیے الحمد کے دو مطلب ہیں, تعریف اور شکر. الحمد اصل تعریف اور شکر. الحمد کا مطلب ساری تعریفیں اور شکر نہیں. الحمد کا مطلب اصل تعریف اور شکر. اصل تعریف, حقیقی تعریف اور شکریہ. اگلا ورڈ ہے للہ. تو للہ کا مطلب دیکھیے, لی کا مطلب ہوتا ہے لیے, اور اللہ للہ اللہ کے لیے. الحمدللہ اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے. آگے ہے رب. رب پرورش کرنے والا, پروان چڑھانے والا. اور آگے ہے العالمین, تمام جہانوں کا. دیکھیے عالم, عالم کہتے ہیں ایک جہان کو, اور اس کی جمع پلورل ہو جائے گا عالمین اور عالمون. یہ ہم پڑھیں گے. تو عالم کا مطلب ایک جہان, اور عالمین عالمون بہت سارے جہان, تمام جہان. اچھا ذرا اس سے ملتا جلتا لفظ ہے عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. تو ہم دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں. الحمدللہ رب العالمین, اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. آئیے اردو میں دیکھ لیجیے. الحمد حقیقی تعریف اور شکریہ. للہ اللہ کے لیے. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. عالم جہان, عالم جاننے والا. Now we move towards English. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Real appreciation and thank be to Allah, the Lord of the worlds. Alhamd, real appreciation and thank. Not all appreciation and thank. Real appreciation and thank. Hamd has two meanings, praises and thanks. So alhamd, real appreciation and thank. Lillah, follow the arrows. Lillah, it is made up of two words, li plus Allah. Li means for and Allah means Allah. Lillah, for Allah. Alhamdulillah, real appreciation and thanks be to Allah or for Allah. Next word is Rabb. Rabb means the Lord, the sustainer. Take care of us and help us grow every cell of billions of cells. Next word is Al-Alameen, of the worlds. Alam
It's singular. It means world. And Alameen, it means worlds. Imagine billions of people, trillions of insects, billions of galaxies. The real appreciation and thanks belongs to Allah, who is the Lord of the Alams, Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Real appreciation and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. अगली आयत है अर्रहमान अर्रहीम. तो ये हम पढ़ चुके हैं. अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम लगातार रहम करने वाला. अर्रहमान अर्रहीम बहुत मेहरबान, लगातार रहम करने वाला. इंग्लिश में अर्रहमान intensely gracious and continually merciful. चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. ग्रामर, व्याकरण. इसमें हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून. वी विल सी हुआ मुस्लिम एंड हुम मुस्लिमून इन दिस पोर्शन. पहले उर्दू और हिंदी में, फिर इंग्लिश में देखेंगे. सबसे पहले आम और खास इस्म, इसको समझिए. पहले तो ये समझिए लैंग्वेज के अंदर क्या होता है. देखिए लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स को बांटा जाता है. अरबी जबान में 3 तरह के लफ्ज हैं, 3 तरह के शब्द हैं. पहली कैटेगरी है वो कहलाते हैं इस्म. दूसरी कैटेगरी के अल्फाज होते हैं वो कहलाते हैं फ़िअल. और तीसरी कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं हुर्फ. अभी हम इस्म की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इस्म आ गया है. इस्म क्या होते हैं? ये इस्म, इस अरबी ज़बान में इस्म की कैटेगरी में वो अल्फाज आते हैं जो किसी का नाम भी बताएं और किसी की सिफत भी बताएं. अब जरा देखिए, अगर कहीं लिखा है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मतलब एक मुसलमान मर्द. मुस्लिमुन ये हो गया आम, इसमें आम. अब जरा देखिए इससे पहले अगर ये लग गया, क्या लग गया? अलिफ लाम. तो ये और ये जो 2 पेश थे बात के, ये हट गए. ये बन गया अल मुस्लिम. क्या बन गया? अल मुस्लिम. ये हो गया खास, खास इसम. मुस्लिमुन आम मुस्लिम और कोई भी मुसलमान, और अल मुस्लिम खास दा. ऐसे ही करेंगे प्रैक्टिस मेरे साथ. मोमिनुन कोई भी, जर्नल ईमान वाला मर्द. अल मोमिनुन, तो ये अल लगने से खास हो गया और ये पेश ड्रॉप हो गया एक. सालेहुन कोई भी बैलेंस अमल करने वाला मर्द. अस्सालिहू, देखिए कोई खास किसी बंदे की बात चल रही है. काफिरुन कोई भी नाशुक्री करने वाला, छुपाने वाला. अल काफिरू, देखिए अलिफ लाम लग गया पहले और ये एक पेज ड्रॉप हो गया. मुशरिकुन शिरक करने वाला आदमी कोई भी. अल मुशरिकु कोई खास. Now we'll move towards English. Common noun and proper noun. Before moving towards noun, we must understand that in Arabic language there are 3 types of words. The first is noun, we can say ism. Second is verb, and third is hurf. In the category of ism, those words come which carry a name on an attribute. Now common and proper noun. If it is written Muslimun, it means a Muslim, any Muslim, and it is basically we are studying regarding males, a Muslim male, anybody. If alif lam is added and one page is dropped, then it becomes the Muslim. Specific, for example, Taj or the Taj, the difference. Mu'minun, a believer. Al mu'minun, alif lam is added and page is dropped. The believer. Proper, common, proper, common, proper. Salihun, a pious person. Actually the meaning of Saleh is not pious.
One who do the balanced deeds is it means salih. As-salihu, when we add alif lam before salih and drop the pesh, the pious person, the person who do balanced work. Kafirun, a disbeliever or an ungrateful. If we add alif lam prior to kafirun and drop the pesh, the disbeliever, proper noun. Mushrikun, a polytheist, common noun. And if we add alif lam and drop a pesh, the polytheist. Now it was very simple. Now we will move to the next part. अब इसम की हम जमा बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, वाहिद का जमा. तो देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है. मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब एक मुसलमान आदमी. इसके आखिर में हमें क्या करना है, या तो वाव नून लगा दें. क्या लगा दें, वाव नून या ये नून. दोनों का मतलब होगा बहुत सारे मुसलमान आदमी. अब देखिए अपने सवाल ये खड़ा हो सकता है, भाई ये बताइए कुरान में मुस्लिमून कहाँ पर आएगा और मुस्लिमीन कहाँ पर आएगा. ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है. कुरान अल्लाह ताला ने भेज दिया है, उसमें जहां जो लफ्ज आना चाहिए वो ठीक आया हुआ है. दोनों का मतलब सेम होता है. ग्रामेटिकली अल्लाह ताला को ग्रामर आती है, उसने ठीक तरीके से यूज कर रखा है. तो अभी तो हमें शुरुआत में सीखना है, आगे चल के ये पता चल जाएगा कहाँ पे मुस्लिमून आएगा और कहाँ पे मुस्लिमीन आएगा, कहाँ पे अल मुस्लिमू आना चाहिए था, कहाँ मुस्लिमून आना चाहिए था. चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो भूल जाएंगे. देखिए मैं देख नहीं रहा हूं, अल्लाह देख रहा है. तो मुस्लिम, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, ऐसे पढ़ेंगे. मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब एक मुसलमान आदमी. इसकी जमा मुस्लिमून मुस्लिमीन, बहुत सारे मुसलमान आदमी. मोमिन, मोमिन का मतलब एक ईमान वाला आदमी. इसकी जमा मोमिनून मोमिनीन, बहुत सारे ईमान वाले आदमी. सालेह, एक सालेह आदमी. सालेहून सालिहीन, बहुत सारे सालेह आदमी. काफिर, एक कुफ्र करने वाला आदमी. काफिरून काफिरीन, बहुत सारे कुफ्र करने वाले आदमी. मुशरिक, एक शिरक करने वाला आदमी. मुशरिकून मुशरिकी, बहुत सारे शिरक करने वाले आदमी. तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. आखिर में वाव नून और ये नून ऐड करते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स इंग्लिश. In this portion we will try to learn how to make plural from singular, and basically masculine gender is considered over. We are not discussing feminine gender. Muslim means one Muslim male. If we add waw noon or ye noon in its end, then it becomes many Muslim males. Muslimun Muslimin, many Muslim males. I request you to repeat with me. Momin means one male believer. Mominun, Mominin, many male believers. Mominun, Mominin both have same meaning, but the usage is different according to the grammar. Somebody may ask that why are you not telling us that where will Momin come, Mominun come, and where will Mominin come in the Quran? Then my answer is Allah knows the grammar better than us. He has sent the Quran, and wherever Muminun was required, Muminun has come. Wherever Muminin was required, Muminin has come. Our problem is that we don't have to write Quran. We have to understand it. And in the later part of this course, we will also understand where Muminun come or where Muminin will come. But this is initial stage. We are not getting into the deep of these things. It will not be simpler for beginners. Saleh, one pious male. Salehun Salihin, many males. Kafir, one ungrateful. Kafirun Kafirin, many ungrateful men, ya males. Mushrik, the one who associate partners. Mushrikun Mushrikeen, many males, ya masculine gender who associate partners with Allah. Now we move to the next slide.
ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو پڑھا تھا. اس چیپٹر میں ہم نے واحد اور جمع پڑھا ہے. ان دونوں کو کمبائن کریں گے. چلیے پڑھیے میرے ساتھ، جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اور کوئی ایک انسان جو میرے ساتھ پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ بتا دے، وہ ہینڈ ریز کر دے، وہ میرے ساتھ پریکٹس کرے، میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا. تو ہم پریکٹس کریں گے جیسے ہمیں معلوم ہے. سیدھے ہاتھ سے ہم پریکٹس کر رہے تھے آدمیوں کے لیے، اور ایک انگلی سے سنگلر کے لیے، 4 انگلیوں سے جمع کے لیے. چلیے پڑھیے میرے ساتھ. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. وہ مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں. انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں. انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ایک بار اور پڑھیں گے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ ایک مسلمان ہیں. انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں. انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اب صرف عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. دیکھیے جو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں ان کو یاد نہیں رہے گا. چلیے. ہوا مسلم، ہوا مسلم، ہم مسلمون. مسلمون. انت مسلم، انت مسلم، انا مسلم. انا مسلم. انا مسلم. مسلمون، انتم مسلمون. نحن مسلمون. نحن مسلمون. بہت زیادہ آسان تھا یہ. اب ہم اس کو آگے چلتے ہیں. جی. اب انگلش میں now we'll practice in English. Pronounce with examples. In the first chapter we studied huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu, and in this chapter we learn how to make plural. We will add whatever we studied in first chapter and whatever we studied just now. I request you to practice with me, and the process will be same. We will use our hands. Right hand is for masculine gender, 1 finger for singular, and 4 fingers for plural. When right hand towards right side, it is for third person. When right hand in front, it is for second person. And when right hand is facing towards me, towards myself, it signifies first person. Now, and very important thing, we will use the pronoun singular with singular ism. Practice with me, repeat after me. Huwa Muslim, he is a Muslim. Practice. Hum Muslimun, they are Muslims. Anta Muslim, you are a Muslim. Ana Muslim, I am a Muslim. Antum Muslimun, you are Muslims. Nahnu Muslimun, we are Muslims. So it is very simple. We will practice once more. I would request all of you to practice once more. Huwa Muslim, he is a Muslim. Hum Muslimun, they are Muslims. Anta Muslim, you are a Muslim. Ana Muslim, I am a Muslim. Antum Muslimun, you are Muslims. Nahnu Muslimun, we are Muslims. Now we'll only practice Arabic with symbols. Huwa Muslim, hum Muslimun, anta Muslim, ana Muslim.
انتم مسلمون, نحن مسلمون. Alhamdulillah, we have completed this part also. Now we'll move to the next part. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं. और आपको हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है कि उसकी किताब को सीखने के लिए हम कितने एक्टिवली काम कर रहे थे. अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answers to the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. It is not a class for sawab only. It is a class for learning and understanding. संबंधित अभ्यास, मुताल्लिका मशक़ें, रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो हमने पढ़ा है अभी उसको एक्सरसाइज में करके देखेंगे. चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए. पहला सवाल, एक्सरसाइज इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में होंगी. एक्सरसाइज विल बी इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू इन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस. सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए अस्मा, ये इस्म की जमा होती है अस्मा की, वाव नून और ये नून से मिलाकर जमा बनाइए. यानी कि ये दे रखे हैं इनकी वाव नून और ये नून के साथ मिलकर जमा बनाइए. नीचे दिए गए अस्मा की वाव नून और ये नून से मिलाकर जमा बनाइए. तो पहला है मोमिन, लिख भी सकते हैं इतनी देर में. मोमिन की जमा हो जाएगी. पहली देखिए मोमिनून, यानी कि बहुत से ईमान वाले मर्द, और ये मोमिनीन, बहुत सारे ईमान वाले मर्द. बस एक में डिफरेंस ये है, वाव नून लगाया है और एक में या नून लगाया है. ऐसे ही सालिहू, तो ये हो जाएगा सालिहून और अस्सालिहीन, बहुत सारे सालेह मर्द. दोनों का मतलब ये है बहुत सारे, इसका भी और इसका भी, दोनों का मतलब ये है बहुत सारे सालेह मर्द और बहुत सारे सालेह मर्द. अगला है मुशरिक, एक शिर्क करने वाला आदमी. तो इसमें हो जाएगा मुशरिकून, बहुत सारे शिर्क करने वाले आदमी, और मुशरिकीन, बहुत सारे शिर्क करने वाले आदमी. दोनों प्लूरल हैं. इस तरह की प्लूरल को कहते हैं जमा सालिम. जमा और भी तरह की होती है. ये अल मुस्लिमु, इसकी जमा हो जाएगी अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना. अगला है काफिरुन. काफिरुन का मतलब है कुफ्र करने वाला एक आदमी, और इसकी जमा हो जाएगी काफिरूना और ये काफिरीना. तो बहुत ज्यादा आसान था. जो लोग अपने आप कर रहे हैं वो लोग सीख रहे हैं. Make plural of the following nouns adding वाव नून and या नून. तो मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालेह, सालेहून, सालिहीन. मुशरिक, मुशरिक, and plural will be मुशरिकून, मुशरिकीन. मुस्लिम, plural will be मुस्लिमून, मुस्लिमीन. काफिर, plural will be काफिरून, काफिरीन. Very simple. I request everybody to please note down it, use your brain and then write exercises. अब हम चलते हैं. नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. आपको ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है. चाहे आप क्वेश्चन नोट करें नहीं करें, आंसर अपने आप नोट करें तो ज्यादा बेहतर है. करते हैं प्रैक्टिस. पहला है फअंता सालिह. देखिए कितने वर्ड से मिलकर बना है. एक फा अलग हो गया, अंता अलग हो गया और सालिह अलग हो गया. फा का मतलब हमें मालूम है पस, अंता आप, और सालिह, सालिह का मतलब एक नेक मर्द. तो पस आप सालिह हैं. जिसको उर्दू नहीं आती लिखनी वो हिंदी में लिख रहे. अल्लाह ताला के वहाँ लैंग्वेजेस बैरियर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जबानों का होना तो अल्लाह ताला की निशानियां हैं.
یہ بھی مت سمجھیے گا کہ عربی مسلمانوں کی زبان ہے اور سنسکرت کسی اور کی زبان ہے. مختلف زبانوں کا ہونا، مختلف رنگوں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. دیکھیے فَأَنْتَ پس آپ نیک ہے، فَأَنْتَ صالح پس آپ نیک ہے، فَأَنْتَ ایک انگلی. آگے دیکھیے اب کیا ہے، فا ہوا اور مسلم، تین ورڈ سے مل کے بنا ہے. تو فا کا مطلب پس، ہوا وہ، اور مسلم مسلم، پس وہ مسلم ہے یا مسلمان ہے. اگلا ہے دیکھیے وا ہوا مومن. وا کا مطلب اور، ہوا کا مطلب وہ، مومن ایمان والا ہے، وہ ہوا مومن اور وہ مومن ہے یا ایمان والا ہے. اگلا ہے وَأَنْتُمْ مسلمون. تو وا کا مطلب اور، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. تو یہ ہو جائے گا اور آپ سب مسلمان ہیں. آگے چلیں وَهُمْ صَالِحُونَ. وا کا مطلب اور، ہم کا مطلب وہ سب، صالحون کلیئر، وہ سب نیک ہیں اور وہ سب نیک ہیں. بہت زیادہ آسان تھا. Now we'll practice the same question in English. I request my brothers and sisters, please work it out. Break the Arabic words and write the meanings. فَأَنْتَ صَالِحٌ, it is made up of three words. Fa plus anta plus saleh. Fa means so, anta saleh, you are righteous. Next is min, mushrik. Ye actually min. Do you remember where we have read min? Min. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. From Satan. Min means say or from. تو min mushrik, from a polytheist. تو min we have read in A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So min, we will recall the meaning of min from A'udhu billahi minash shaitanir rajim. This is the thing. We have to recall the meanings from the sentences we have read or we know. Next is wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. It is made up of three words. Wa and huwa mu'min. He is a believer. And he is a believer. Next, wa antum muslimun. Wa means and, antum, you all, muslimun, Muslims, and you all are Muslims. Next, wa hum salihun. It is made up three words. And they are righteous. And they are righteous. Now we move towards next question in Urdu and Hindi, then we'll take in English also. سوال نمبر 3, نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. پہلا ہے وہ ایمان والا ہے. اب ہندی اور اردو والے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. وہ ایمان والا ہے, تو وہ ایمان والا ہے, اشارہ تو ادھر بیٹھے گا. ہوا مؤمن, آسان ہے. اور ہم سب ایمان والے ہیں, اور کے لیے ہو جائے گا واہ. دیکھیے اور کے لیے ہو جائے گا واہ, ہم نے پڑھا ہے بھی. اور واہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم کے لیے نحنو مسلمون و نحنو مسلمون. دیکھیے اگلا ہے پس وہ نیک ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وہ نیک ہے. دیکھیے اس کو ٹھیک کریں گے. دیکھیے پس یہ اور غلط لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آنا چاہیے تھا پس. پس وہ نیک ہے تو بن جائے گا فا ہوا صالح. ہوا کا مطلب وہ اور صالح, صالح کا مطلب وہ بندہ جو بیلنس عمل کرتا ہے. دیکھیے نیک اور یہ دونوں میں فرق ہے. نیکی کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے, اسے بر کہتے ہیں. اگر صالح کا مطلب نیکی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمل صالح الگ کے بجائے عمل بر کہہ دیتا نا, تو الگ ہے.
آپ کے دروازے پہ کوئی سائل سوال کرنے آیا اور آپ نے اس کو کھانا دے دیا، یہ عمل، یہ نیکی ہے، نیک کام ہے. عمل صالح تب ہوتا ہے جب آپ ایک ایسا سسٹم کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں جس میں کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی دھر دھر جا کے سوال نہ کرنا پڑے کسی کو. یہ دونوں میں فرق ہے. قرآن نے عمل صالح کی بات کی ہے. اگر ایسے عمل نہیں کرے جائیں جس سے چیزوں میں تبدیلی آئے، ریولیوشن آئے. نماز جب تک نیک عمل ہے، جب تک نماز آپ کے اور میری لائف میں چینج نہیں لے کے آ رہی. روزہ جب تک نیک عمل ہے، روزہ عمل صالح نہیں بنا جب تک روزے سے میرے اندر چینج نہیں آ رہا کچھ. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اگلا ہے وہ سب نیک ہیں. تو وہ اور وہ ہم، اچھا وہ سب اور نہیں ہے، سوری، وہ سب نیک ہیں تو ہم صالحون. اگر آپ سب مومن ہیں تو آپ سب کے لیے یہ آ جائے گا. اور مومن ایک لکھا ہے، دیکھیے آپ سب ہے تو یہ غلط ہو گئی بات. انتم مؤمنون، دیکھیے انتم مومن. اتنا زیادہ سمپل تھا یہ. چلتے ہیں اب آگے، انگلش میں اسی کو لیتے ہیں. Translate the following into Arabic. He is a believer. He is a believer. هو مؤمن. We are Muslims. We are Muslim. نحن مسلمون. And he is righteous. And he is righteous. تو and وہ he is righteous. ہم صالح. Sorry, وہ ہوا صالح. ہوا for singular. ہوا for singular. Next is they are righteous. ہم صالحون. You are a believer. You are a believer. Anta mu'min. This has also completed. میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ آج ہم نے اعوذ پڑھی، اعوذ نہیں پڑھی، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھا. اس کی اور ہم نے تو صرف اس کے بیسک ورڈ سیکھے. اس کی گہرائی اور اس کی چیزوں کو جاننے کے لیے آپ لوگ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا. وہاں پہ پلیز پلے لسٹ میں جا کے ڈھونڈ لیں سورہ فاتحہ، اس کے 6 یا 7 لیکچرز ہیں اور اس کو سنیں. اور نماز میں اب کھڑے ہوں جا کے تو اس دھیان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ مطلب ہے. اس میں لفظ رب کیا ہے اس کا ایکسپلینیشن دیکھیں. اور رحمان اور رحیم چیزیں برس رہی ہیں ہمارے اوپر. I would request my brothers and sisters to subscribe the channel of Allama Sayyid Abdullah Tariq Sahab YouTube channel, and in that playlist search Surah Fatiha, playlist of Surah Fatiha, and listen to Auzu, Bismillah, and Alhamdulillah Rabbil Alameen or Rahman Rahim, which we have read today. We have just known the meanings of the words for getting in-depth knowledge. And the best point will be when we will be able to learn the whole salah, then we will be able to focus in our salah. And I would also request you to please try to work out your salah. ادھیائے پورا ہوا، باب مکمل، چیپٹر کمپلیٹس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما.